फाइने 5 सेप्टेम्बर शालमारियाव ख्लाइजांनाय बक्स नगर धनपुर विधानसभानि भोट नाहारमुं अचं मारिनो तकमकल स्नामै सिगांनि सिमिनो पिरमुंग बानकुन्द्रि सिब्रिखा बीजेपी फिलचं मारिनो बुस्कांग तोनै चाशालो बक्स नगर मण्डलनि साक्थारमुंबाय कलमछरा हातियाव ख्लाइजाखा पृष्ठ प्रमुख सेमिनार पान्दाव नारावै अक्रांगै मानजाखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉ मानिक साहा मानजाखा बक्स नगर आजुगथाइनि बीजेपी बादायनाय ताफाज्जल हुसैन हास्तिनि कसाम डिप्यूटी सीएम जिष्णु देबबर्मा मंत्री कसाम बिल्लाल मिया मंत्री सुशांत चौधरी हास्ते बीजेपी तांगफां जुग पापिया दत्त ते एमएलए कल्याणी रॉय पांदाव कक सानानै थांगै हास्तिनि मंत्री अक्रा डॉ मानिक साहा शाखा हास्तेव डाबल इंजिन हाफां तंमानि बागै सिकांजाक हास्तिनि सिकांमुं आबोनि बागै दाक्ति दाक्ति बीजेपी बदलनि बानारमनानि बागै केबेंने बदलनि आदंरंनो कयमुं नारुखा हास्तिनि मंत्री अक्रा डॉ मानिक साहा সেই জায়গাতে ওনাকে সম্মান করবো, সম্মানিত করবো, যেখানে যান প্রধানমন্ত্রী সেখানে ওনাকে সম্মান করেন। এর আগে উনি বিদেশে যখন যান বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান মিস্টার বস করে বলে ওনাকে সম্বোধন করে, কেউ পাও ছুঁয়ে ওনাকে প্রণাম করে। তাদের গর্ববোধ হয় এরকম একজন ব্যক্তি আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশকে টেকা দিয়েছে। আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমরা বলি, আমাদের এই কারণে সুবিধা হচ্ছে যে আমাদের প্রথম যে ইঞ্জিন তার নাম হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীজির ইঞ্জিন, আর দ্বিতীয় যে ইঞ্জিন সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা সরকারের ইঞ্জিন। তো এই যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, এর মধ্যে অনেকগুলো কামরা এখনো খালি আছে। দয়া করে যারা এতদিন ধরে কংগ্রেসের মরিচিকার পিছনে ঘুরেছে, সিপিএম এর পিছনে যারা সবসময় গরিবকে গরিব বানিয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, দয়া করে এখনো কামরা খালি আছে, তাড়াতাড়ি করে আসুন, না তাহলে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের এই যখন যেখানে ডেস্টিনেশন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি চলছে, চিন্তা ভাবনা করছে, উন্নতির জন্য কাজ করছে, সেটা আমরা আরো ভালোভাবে করতে। चाशालनि अपृष्ठ प्रमुख सेमिनार पान्दाव आमसेनि बीजेपी आदंरंनि मानजांमानि बेलाय मकलक लाइथथ।